Good morning everyone. This is my second vlog, so I hope আপনারা খুশি পাই দিব একবার কারণ ইয়ার একটা আপলোড করে আছে সো কেউ একটা শেয়ার করলে মন থাকালো जो কালি পরশু পাত্তাইতে ল্যান্ডস্লাইড हुने মহল্লা ব্রাদার একটা ড্রাইভার একটা মরিছে ড্রাইভাররা লাইফ भी आराम दो नय सो तभी तारा काम नहीं मिले पलाई थाका देमदे अचानक ল্যান্ডস্লাইড हुने ताले स्पॉट दिया तो सो एवरीवन के मैं इधर जानाई দিব मन जादो पानी गिरा देमदे पातकाई साइड फाले हिली एरिया फाले अलग होशियार बना जाइले ভালো नहले लास्ट टाइम ब्रादार एक एनेका हुआ कि जाने एनेका इन्सिडेंट मोहन पड़ो हो पारे सो बी अवेयर कर दिया सबके सो आई होप एवरीवन लाइक इट सो थैंक यू।